Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en swahili. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. Évangileéternel.com Le site de l'Évangile éternel. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. La rubrique Pasteur et thème vous convie de suivre en ce moment Le bien-aimé de Jésus-Christ et des saints. Le prophète Médard Kala. Ministre de l'Évangile éternel. Infatigable prédicateur. redoutable défenseur de la saine doctrine, Grand débatteur biblique. dénonciateur des faux Christ, des fausses doctrines et des fausses églises, Auteur de plusieurs enseignements. a confié l'Évangile à plusieurs. Une vraie référence généalogique pour beaucoup. Grand missionnaire de l'Évangile éternel partout dans le monde, il est nommé même là où il n'a pas mis pied. Plus de 20 longues années dans le ministère. Suivez-le tous les jours sur évangileéternel.com, le site de l'Évangile éternel. Là, vous y trouverez tous ces enseignements disponibles en texte, en audio et en vidéo, classés et ordonnés. Pour donc retrouver l'ordre de ces enseignements, nous vous conseillons de suivre ces vidéos depuis sa page sur notre site plutôt que sur YouTube. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Il doit manger la vigne. Kuna kuya ile benasemezea ule anaotesha mzabibu na bidi akule matunda. Na part wana Mwile upande. mutu azosemer la vigne, c'est l'Éternel d'abord lui-même. Ule mtu anaolisha mzabibu na kona milele peke yake. Et ce qu'on suit Hébreux chapitre 7. Kama unabeba Waebrania sura 7. Les deux côtés à sacerdoce. Mubipande yote Parce mbili que ya makuhani. Babobeli, ba sacerdoce na terme ya ici et là. Barisemezea mabikuani yote mbili msemo hapa na pale. Donc de près Hapa karibu et de loin. na mbali. Ici, c'est comme sacerdoce lévitique. Hapa inakuwa kama ukuhani ya Walawi. Là, Pale- c'est comme sacerdoce royal. Inakuwa kama ufalme, ukuhani ya ufalme. Il y a vie impérissable. Ya ila kuwa maisha bila Oui, c'est la kupotea. victoire sur la mort. Ila kuwa na ushindi juu ya kifo. Bon, ici et là, Hapa na pale dans Hébreux 7, Mwaebrania 7. 10 mezana ici, Cha 10 nakuya hapa 10 mezana là. na cha 10 nakuya pale. 10 mezana de tous côtés. Cha 10 nakuwa kwa ngambo yote mbili. Ici, Banakwambia hapa celui qui a perçu la dîme a mortel. ula releta hapa anabeba hapa ni Mais wakufa. là, Usa pale celui qui a perçu la dîme a immortel. ula anabeba cha 10 anakuya asikufake. Mais place nini bazo sangana. Fasi kani banakutana. Soki Ruben aye atuni Levi. Kama Ruben anakuwa muuliza Lawi. Levi, c'est comme si yo comme mon la biso. Lawi biso atonea wewe. Comment se fait que biso to pesa ka yo kaka dîme? Namna gani fasi paka Gade pe aye kotuna Levi. Gaja akomuliza Lawi. Vraiment nga tangu nyoso kana pesa ko dîme, il faut ibisa biso clair. Mimi napatia wakati cha 10 unyambie. Zabulon pa yo tuna Levi. Zabulon aanza kumuuliza Lawi. Nde Levi akoyebisa bango réponse. Lawi atawaambia jibu. Alobi omoni mukolo wana Genèse 14. Asa unaona shiku mwanzo Tangu Abraham akutanaki na Melkisedek. wakati Ibrahim alikutana na Ngai oyo Melkisedek. ici. Mie huyu hapa Nazalaki wana. nilikuwa Nazalaki pale. ensemble na la. Tulikuwa pamoja na ule wa pale. Tofutaki dîme. Tulipaka cha 10. Ozo la réponse à Levi, hein? Unaelewa jibu ya Lawi? Balobi Levi qui perçoit la dîme. Banasema Lawi ule ako na beba cha 10. La prière Alialipa par Abraham. Donc kupitia Ibrahimu. Hapa na pale, nakati ya Abraham. hapa na pale ni yote iko ndani ya Ibrahimu. Donc nalikamba dîme baswana kate bango nyonso mibale. Bafutaka ensemble. Kumambo Donc na atali ngalia vraiment na chakumi iba pa abakosanaki. ici afuti, là pas afuti. Wa hapa nalipa na kula talipa. Njoo. Ozola na nio sele même mkolo wana, hein? Amen. Il l'a payé par Abraham. Alialipa kupitia Ibrahimu. Et c'est ce que l'écriture est déclarée. Ndio vile andiko inasema. Donc c'est que Ni kusema dîme na sacerdoce lévitique. cha 10 na mkoana Walawi Dîme na la ezali
cha 10 na pale oyo azopercevoir dîme na kote ala ye nde aplantaka vigne ifo alia ule anabebaka cha 10 kote la kule ngambo mais ayebisi yo soki bo recevoir l'un de ces petits anasema kama unapokea mmoja wa watoto ili koloba vous m'avez reçu inaonesha kusema mnanipokea l'un de ces petits mmoja wa watoto ba ministre de la parole inakuwa ni waziri wa neno faut recevoir le serviteur de Dieu kama unapokea ule mhubiri wa neno ko recevoir cela veut dire honorer ye kumpokea ni unamheshimia par tes biens aussi kupitia mabintu yako et opeshe aussi place na motema na yo pona bango unakagulia mfazi ndani moyo wako parce que Paul alobaki ke donnez-nous la place dans vos cœurs. Parce que l'église doit aimer ses serviteurs. C'est très important. Parce que aimer veut dire aussi faire l'acte. Ça a un souci. Honorer aussi tes serviteurs. C'est très important. Je pense aux autres en malam. Donc quand l'un de ces petits aïe, l'Éternel déclare que c'est lui-même. Mais c'est simple. Selon Hébreu 7. Celui qui fait ça, la éternel. Mais si on dit que ce qu'on recevoir ces petits-là, c'est qu'on recevoir yé. C'est que soit ils ont fait ça, yé wana recevoir wana, et pas les plus petits wana. Yango Paul azolo ba contenir 1 Corinthiens 9. Ndio kule Paulo unaendelesha mkusema mwa Korinto wa kwanza mstari ya sura. Melani kamone hela kabatu. Mambo kana kuyaga bantu. Azui concordance poite. Anabeba mapatanisho ndio ahubiri. Akomi dim na papier. Anandika chakula bien cliquer na iPad na ye. Anapika kule bien na telefone na yake na concordance. Anandika dim. Ebimelie tala ba versa dim. Madim natoka ya mingi. Après akomi yango na pembeni. Kisha naanjia kule pembeni. Maintenant tanga azotanga acte des apôtres azomona modi mete. C'est ça souffrance na ye. Wakati unasoma matendo ya mitume ashone msemo dim ashio. Alors na vignon soit Jésus. Maisha yote ya Yesu Kristo. Yayo mona kaka dim na verset 23. Donc aleki na ye 4 nyonso livre comment qui na l'air à vie à Jésus. Amonika dim na Matthieu 23. Tant le Seigneur alobaki que vous donnez dim tout ça. Et s'il y a l'équipe parce qu'à telle la concordance. Mubitabu yote na seminaji ya maisha ya Yesu Kristo anaona paka Mathayo 23 mloandika cha 10. Njoo inahubiri kupitia concordance. Et puis il y a kanisi ke na yena wazia kusema na tangu ba Pierre bazalaki sur terre bazako prêcher la parole wakati ba Petro walikuwa burongo wanaanza kuhubiri neno bazako simba bozo wabotanga acte 13 banazo walikuwa na Biblia usema msome matendo ya mitume botanga acte 14 14 acte ezalaki na god ya frère moko komone liki hii matendo ya mitume ilikuwa msakoshi ya ndugu liki yende azalaki kokoma pa tinde la Théophile anaanza kuandika na mtumie Théophile. Osomona azaki soki esalemi akomi na ye abombi na kata sak na ye osomona amen er moko tanga osisa baba sisi akomeli na ye frère moko mona ye Théophile arimwanjika ndimo amuita Théophile na leri ya ba Paul ba Pierre ba prêcher la parole wakati wa Petro wa Paulo wakati wanaanza kuhubiri neno ndengi acte 11 lobi vile matendo ya mitume acte 17 plutôt verset 10 et 11 vile matendo ya mitume 17 inasemea kwanza mstari ya balobi que les chrétiens de Béret les juifs de Béret bazalaki na sentiment plus noble asema bale banafunza kule Béret balikuwa na ile nia ya mzuri kabisa bazalaki na habitude ya vérifier ce que disait Paul balikuwa na ile zoezi ya kuangalia bile Paulo anaanza kusema yo kasi bazako verset na acte des apôtres unawaza ngara matendo ya mitume bate mtu frère nanga il a kisanga acte des apôtres place ba Paul ba Pierre basalaki saint unyambie matendo ya mitume wakati kule ba Petro alifanya meza ya Bwana unahubiri mubaya utalisanga na acte des apôtres unyambie matendo ya mitume basalaki saint kule ba Petro kisanga Petro saint kuna sema meza takatifu. Oh, ce jour-là, Saint-Saint, le Seigneur a rompu le pain. Maintenant, lui qui est comme Saint-Saint, a comme fraction du pain.
Luka eri anjike meza takatifu ya Bwana anjike. Maintenant mtu azana na likamba concordance azuluka Sainte Seine. Mambo ya kupatanisha katika meza takatifu. Amonike na des apôtres bapese verset moko ta Sainte Seine. Matendo ya mitume abaleta ashairi moya banasema meza la Bwana. Azomona kake Paul alobi que le premier jour de la semaine tozalaki place telle na acte 20 to rompaki le pain. Ya gansi ke bale bilo akolia ndunda. Yena sawa alikula ni mkate. Ule wa Yesu na ile siku Paulo anasema alikuwa ni mkate. Kote eza pasi kubina kwa ni kigumu Bate bele ba ozanga lola mingi batei. Ba mingi atapusa ufalme wa Mungu ba mingi ba ubiri. Ego zala teke po azosala lisumu moko bote. Po te amabe. Ila tenda zambi hapana njoo no ubiri mubaya. Aote amabe. Ubiri mbaya. Jacques 3 le dit que Dieu jugera sévère. C'est la parole de Dieu. Il jugera sévèrement. Quand le Seigneur a Israël a péché, il a péché d'abord à Boété. Péché à Boé, c'est réprochable. Dieu reproche ça, il ne fait pas ça. Mais après, c'est la solution. Alors, si vous avez un agneau, il est en bon terme avec Dieu. C'est ça les Écritures. Ils ont des Écritures. Mais quand Israël fait un faux d'or, ou bien il prend un téraphim à tomboli, le Seigneur dit Israël a péché. Wakati Israeli anafanya sanamu anamusha ule lisez Jérémie, ce sont les Écritures. Ndio mwasa Israeli anatenda zambi. Soma Yeremia. Eza iloko tozolongola tayi loko makote. Hakuna kitu tunatosha. Yango te de kopeso porte au la péché mususu. Non non. Ndio itakabla mulango fanya zambi. Tout d'abord ce sont des péchés. Yote inakuwa ni zambi. Mais quand Dieu regarde le péché, c'est rejeter le vrai Dieu. Wakati Mungu angalia zambi angalia kutupilia Mungu. Falsifier la parole. C'est comme ça que ça va se faire. Dieu nakuya neno. Ozona na malam? Amen. Ah donc yebisaka batu ke Sainte Seine. Ambiaka bantu kusema neno takatifu. Livre zaki na maboko ya Luc tanga azalaki ko koma azobomba ngo na sac na God na ye. Ambia sema meza takatifu ya Bwana. Azalaki ko commander rompre le pain. Ile ilikuwa c'est ça le repas du Seigneur. Yanduku lik inakuya ni kuvunja mkate ndio kwa meza ya Bwana. Et ba juif de Béré na bale bayahudi ba na 17 verset 10 et 11 Matendo ya mitume 17 tangu bazalaki ko vérifier Matthieu ya Paul wakati wanaanza kuangalia vizuri mahubiri bazalaki ko vérifier ngona ba rouleau wanaanza kuangalia rouleau mabitabu donc ce qui Paul a dit ici le salaire des serviteurs kama Paulo anahubiri njia malipo ya watumishi bakotala ngona nombre batangaria batala ngona Deutéronome batangara mukumbukumbu la Torati tuka likambo eza solo hasa bya kweli ndugu Paulo anahubiri bya kweli solo na malam amen c'est comme ça ndio vile parce que kutana mutei moko boy alinga ko simba même Bible mobimba boyete atambola na oba benga ka Gédéon ndini kutamu mobili moi spécialement ata Bible mjime na simsi Bible na biga simba Bible malédiction Nouveau Testament simaka donc ba livre nyo se so benga ko malédiction ima bitabu yote anaita laana asomake donc atambola kana moi oba benga bango ba benga Nouveau Testament na atemba ile bata Nouveau Testament ka oba comme Gédéon baitaka Gideon yango nde bata atambola kana ngo ndio natembea kwa nini Johnny azala likamba Nouvelle Alliance ndio mwagano jipya yeye pas au comprendre kasi Nouvelle Alliance banana Matthieu yeye na ile wasema agano jipya anaanza na Mathayo donc tangu bazolo voici la postère la généalogie de Jésus-Christ la Nouvelle Alliance bandi uzao Yesu Kristo ndio agano jipya inaanza. Or koya Jésus-Christ saka lever à soleil. Japo kwa Kristo yanalaka ni kunyanyuka jua. Les jours échangent kana lever à soleil de. Siku haibadilikaki na kunyanyuka jua. Les jours échangent kana coucher soleil. Siku inabadilikaka wakati jua lalala. Donc Jésus-Christ tango yaki. Wakisema Yesu azalaki toujours na jour oyo butu ezalaki wana. Alikuwa bushiku ile bushiku yanalaka. Mais tango azolala tango azokufa. Wakati iko nalala. Nda changer jour. Wakati nakufa njoo anabadilisha sasa siku. Là, ils ont par rapport à Lévitique 23, on a fait d'expiation. Kule ndio alaka inalinganisha na Walawi 23 kukaramu ya kuondosha dhambi. Nde le Seigneur azolobela likambo ya jour azotanga ngo a partir à coucher soleil. Ndio kule Mungu anasemeza ile mambo inaonesha kusema siku inaanzaka wakati jua lalala. Et dozo croire que la nouvelle alliance c'est ça quand le sang is allé répandre. Tunaelewa mwagano jipya wakati damu ya Yesu. Quelle alliance bandi? Ata bandeko bazaki susi ba komi na bango Gédéon na bango. Ndio kule bandi walikuwa na ile shaka kwa njia kitabu ya Gédéon. Ba lobi Nouveau Testament. Bandi agano jipya. Ça selon ndengi bango ba comprendre. Ni vile bon wanaelewa. Biso dozo comprendre que l'inauguration alliance c'est là toujours par rapport ya écoulement ya sang. Kuanzisha kwa agano inalaka kulinganisha na kuvuja kwa damu.
Donc c'est que nakati na yango ni kusema ndani ya hiyo na continuer kotanga 1 Corinthiens 9 bongo na clôturer na ta point virgule l'autre ko continuer le jour à mercredi. Mina endelesha na Korinto wa kwanza sura 9 niendeleshe ndio nikamalize. Tutaendelesha siku ya 3 wiki. Donc faut ba 10 message de côté. Inabidi uweza cha 10 na kwa mangambo yote mbili. Donc bo pesa ka ba 10 na bino kimia vraiment. Mwanza kuleta macha 10 yenu na ustare yote. Pour ça la parole du Seigneur. Jina kwa ni neno la Mungu. Yoka motei msusu. Frère nangai. Shika mwili mwingine ndugu langu. Kopesa 10 na grâce donc ngolo kwa kopesa ma 1 dixième. Kuleta cha 10 mu sheria ni. Parce que kombo 10 mwana fait dire 1 dixième. Ndio cha 10 moja cha 10. Kopesa kombo soni. Mafupi patanyira gani? Kombo na ngode wana 1 dixième. Jina ile kwa ni moja juu ya 10. Osora na malam? Amen. Aujourd'hui, les Lévites, leo Walawi, aujourd'hui, sacrificateurs, unaambia mkuhani, oya zako travailler na temple, unaanza kutumika ndani ya hekalu. Ce sont des ministres de la parole. Inakuwa na ubiri wa neno. Osora na malam? Amen. De Paul azotaisa awa njoo Paulo leo unaonesha hapa na continue na Corinthiens 9. Naendelesha mwa Korinto wa kwanza sura 9. Donc musala oya sala ki a planta ki a pesa ngo suba sacrificateur na ba Lévite. Ile kazi yeye Mungu alifanya kutesha na ikaburia wa kuhani Walawi. Eke na Israël na ndani ya Israeli oya sala ki ko planter c'est celui qui parlait. Unaanza kuprêcher, unaanza kuhubiri, unaanza kusema. Tosala na malamu hein? Amen. C'est celui qui encadre le peuple. Ni anaanza kuongoza taifa. Déjà awa na 1 Corinthiens 9 alongola ki dîme de 3 ans, dîme ba orphelin ya banan alongoli yango na compte ya doctrine comme ça. Atiki yango na prophétie. Ile macha 10 ya miaka 3 ya mwaka moja na ile langaria bajani na wajeni na orphelin anayacha hapa na beba na nyani doctrine ile yenyewe anaacha munabii. Ndeto robi la loi isalaka aussi prophète. Ndio tunasema sheria nayo ilikuwa nabii. La loi isalaka aussi comme un exemple. Na sheria inalaka comme une instruction. Comme inalaka kama agizo. Et yango nde tuzo utiliser aussi na vie pratique de l'église, c'est la loi. Ndio ile tunatumia mwenendo ya kanisa ni sheria. Neti pona to tracher problème. Njoo tuishe mambo. Il faut des positions de 2 ou de 3. C'est la loi qui le dit. Mais tout ça, c'est pona koluka solution. Soko yoki un problème et comme li bande koneti na église moko mususu de saint. Kama unasikia mambo nafikia kanisa nyingine ya watakatifu. L'église de saint c'est l'église de Jésus-Christ. Kanisa takatifu na ndani ya Yesu Kristo kaleke ya muntu. Donc ceux qui toyoki problème mais en église de saint bien assemblée de saint quelque part. Kama tunasikia mambo na kwa mkusanyiko takatifu fazi moja hivi. Pona yoka batu moko basaki na réunion moko munene pona kosala ka discussion entre église de saint na assemblée de saint. Kulikuwa watu wanakuja batei bafuti babiye baripa maile ma ba transport minene baripa ma pona bakende kaka ko débattre combo église de saint na assemblée. Tala tabino kusa watakatifu na kanisa watakatifu ngarama. Tala tabino moko. Ngarama tabino wenyewe. Bamusu bari biso sa assemblée de saint. Biso église de saint. Bamusu bari biso tous église de saint. Ngezi takuwa kanisa watakatifu. Vraiment. Ezaka na Congo Ni paka mu Congo. Yaka na Congo. Ni pa mu Congo. Pesa ke na ba 2000 oyo. Ni pa ma miaka. Na Bible te. Biblia hapana. Parce que l'église, c'est le peuple appelé hors d'eux. C'est ça l'église. Biso nyonso to bibi l'Égypte. Tu yambi pile parole. Mais maintenant to salaka les assemblées de l'église. D'autant que toujours sangana. Yango ne bazo benga assemblée des saints. Ozora na malam? Amen. Maintenant, vous avez discussion ensemble des saints dans l'église des saints. Babenda ni pe musu pas sali document na ensemble des saints. Musu asa l'église des saints. Non, beau parler sur l'enseignement. Hein? Parler sur l'enseignement. On est là pour se distraire pas. Kosangana na biso nyonso c'est l'ensemble des saints. Kukutana kwetu kote na kwa mkusanyiko watakatifu. Tokei na assemblée de l'église. Neti lelo. Tokolo bana semaine tozana combien d'assemblées? Tokoza na semaine à peu près na 5 assemblées. Mu wiki tunalaka na mkutano. Tosangana ka dimanche pour na culte. Tunalaka siku ya Juma. Mercredi pour na culte à parole, vendredi pour na culte à parole. Tosangana ka mardi. Pona kosambela et puis jeudi pona kosambela. Donc tozana 5 assemblées de saints dans notre église.
Amen. Ah, c'est ça l'assemblée des saints. Njoo kwa mkutano mtakatifu. Et Dieu est terrible dans les assemblées des saints. Na Mungu anakuwa mastajabu mkutano mtakatifu. Ça va? Amen. Ah. Mais pas de ça discussion. Bisous assemblée des saints. Bisous église des Bota saints. bishara shita kwa mkutano mtakatifu. Utakuwa kanisa mtakatifu. Vraiment. Ezaka na 2000. Ni paka miaka 2000. Na ba 1900. Na miaka 1000. Biloko zisema manakata bato. Na 900. Ukando te ya parole. Tafuta ubiri neno acha. Ce qui est important. Dieu amen. Okomona motei susi na ye. Ubiri shaka yake. Akote ya dimanche. Ataubiri kwa Jumaa. Mais alekisi samedi bobimba na pressing pona kozela veste akolata dimanche. Anapitisha Batu bazalaki mingi. Siku ya posho ku press njoo kutafuta. Azwi temps mingi na salon de coiffure. Anabewa wakati mingi kwa mkati. Azwi temps mingi ya okende kozwa veste zaki na pressing. Anabewa wakati ndo bale nkoti kule. Mais atangi Bible. Asisume Biblia. Alors akoya ndi dimanche très propre. Anakuwa siku ya Juma mwenye kubona bien. Parfois na lunette na bien. Asewa la lunette na veste na ye. Koti yake. Na nini na ye très bien là. Aye, mazwi tango akotanga Bible samedi te. Asibe wakati ya kusoma Biblia. Mazo ande kotea. Anakuwa kubi. Donc samedi mo bimazo kitana pressing. Donc azo ça discussion. Siku ya kwela mbebima. Ariba wakati ndio akapeleke ngo kusafi kule. Maintenant azo la manifestation de Dieu. Ena chunga kuonekana kwa Mungu. Nzamba se manifester na msala. Ajitukuze mkaji. Azo la ngo. Eko na chunga. Azo la ngo. Eko na chunga. Mais à préparer qu'il t'était. Asitayarishe la kwa ibada. À préparer ni qu'il t'était. Asitayarishe ibada. Depuis on ne se moque pas de Dieu. Kule Biblia simaka abamuchekele yake Mungu. Il faut savoir na nourriture à kopesa peuple. Inabidi kuwa na chakula ukaburia taifa. Wewe kutonga peuple très bien. Na ujenge taifa vizuri. Et à continuer à 1 Corinthiens 9. Na anaendelea mwa Korinto wa kwanza sura 9. Na verset 9. Car il est écrit. Nazana 1 Corinthiens 9 verset 9. Car il est écrit dans la loi de Moïse. Qui n'amusera point le bœuf qui foule le grain. Azote yango na kata grâce. Eko na ubiri ndani ya neema. Mais azo se ressourcer na loi. Eko na beba chanzo kule kusheria. Kwa lobela likambo ya salaire ya serviteur. Jua semeze la linganisha mshahara. Regard na ya azo swande loi. Ile macho yake naangalia sheria. Uzola na maram? Amen. A continuer. Araendelesha. Est-ce de bœuf que Dieu prend soin? Ou n'est-ce pas réellement pour nous qu'il a dit cela? C'est pour nous qu'il a écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance. Motei kozoka ni kanisa mbongo teto ozo bebisa Bible. Eza Bible libine ngona te. Bible interdit l'amour de l'argent. Biblia inakatala mapendo ya mafuta. Mais Bible interdit pas les besoins. Biblia haikatazo ile mahitaji. Faites connaître à Dieu tous vos besoins. Asema mujulishe Mungu ile mahitaji yenu. Motei sana besoin mbongo. Kama besoin mbongo. Mubira anahitaji makuta. Mais l'amour de l'argent des amabe. Ile kupenda makuta ndio mubaya. Racine de tout le mot, pas l'argent est racine de tout le mot. Makuta. Racine est des racine de tout. Donc l'argent est racine de tout le mot. Makuta haina chanzo ya bibaya vyote. Donc mbongo tende za racine de tout le mot. Hapana makuta ndio nakuya ile msingi ya mbaya. Mbongo eza racine de tout le mot. Verset le bande ngona ti. Verset le bike l'amour de l'argent. Biblia nasema mapendo de yangonde za racine de tout le mot. Yoyo ndio nakuya msingi wala chanzo ya bibaya vyote. Oui. Oyo okutana batu mswazo loba. Unakutana watu wengine nasema. Abi frère, mpendwa. Celui qui ne travaille pas ne mange pas. Verset on les alagate. Unasitumika sikurie. Celui qui ne travaille pas ne mange pas. Unasitumika sikurie. Chumo zote ndiko monga bi. Nimendi kumwona. Verset on les alagate. Ila ndiko kalake ko. Ata frère les alagate. Na tesolose ngabi alagate. Ai kalake ko. Yo tanga gi pressé. Ulituma mbio mbio. Les alagate. Ai kalake ko. Kuna soka tali balobi celui qui ne veut pas travailler. Donc kule wanasema sipende kutumika. Eliko lobani travail eza yango. Ni usema kazi kupale. Mais ne veut pas.
asipende kutumika. Alors ne mange pas. Ule asitakula. On dit pas celui qui ne travaille pas ne mange pas. Verset on est à la Bana abase ula situmike asitakula. Hapana, ila ndio David frère otangaji pressé. Ni manduku unasoma mbio sana. Qui ne veut pas donc musaleza. Ula sipende kutumika. Ndio alobi ngana kosala te. Anasema sitatumika. Kama kosala te? Bila utatumika. Au utakulia. Ah, c'est ça. Oui, ndio mfano. Mais tangu musaleza to kuti bandeko no musaleza te. Unakuta mtu yeye kazi haina. Yondo uzana musala. Wewe una kazi. Wana uzana part mes mains ont pourvu pour l'évangile. Wewe utakuwa mkipana unasema mikono yao. Tayarisha ndio injili. Na edaki aussi d'autres frères ba oyo bazangaki. Ni tayarishia wale bandugu wenyewe walipusa, walikosa. Donc bakolia na sima na yo. Batakuja kwa mkongo yako. Ozona na malamu? Amen. Ala. Frère wana aboyi kosala te musala ndezate. Ule ndugu asikatale kutumika, kazi ndio inapo. Osoma? Amen. Ah. Frère, ndugu. Koyoka kasoni te kosenga ka frère osa musala. Hapana usikia aya kulomba ule ndugu. Bokuta ne lendi sengae. Unakuta siku moja unamlomba. Mardi sengae. Siku ya pili unamlomba tena. Mercredi sengae. C'est ton frère. Ni ndugu yako. C'est ton frère. Ezaka ndenge bandeko bazalaka. Yala vile bandu wala munyumba. Ozona na malamu ha? Amen. Ndeko nzoto kutu. Nduku wa mwili. Eza kutu bukeke ndeko nakata makamanzambe. Ni kiloko kushinda ule nduku mambo. Ndio nakata makamanzambe ko. Mambo Mungu. Eleki. Inashindia. Kifrera makamanzambe. Bule bunduku mambo. Liye ezo liye biso. Ile eza likambo ya groupe O B plus T O A aina mambo ya groupe soki positif A plus ou bien A fois hapana vile. Ozo libiso c'est le sang de Christ. Ile inatukusanya damu ya Kristo. Bande kwa nzoto banduka mwili. Eza sang ya mabelo ekobeba. Ni damu ya mwili. Bon comparer les deux sangs. Linganisha madamu. Quel est le vrai amour? Ni mapendo ya kani ya bien ya kweli. Bible dit que faites du bien à tous. Biblia inasema fanya vizuri kwa wote. Mais surtout lakini zaidi na ba oyo bosana bango dans le Seigneur. Kubali unakuwa nabo ndani ya Bwana. Ozona na malamu? Amen. Ozona besoin. Kuna ile shaka. Ile taji. Sande kono weza koza reserve te. Kuna itaji wamendi kwa. Soki atongi asumuki lobi susu senga. Kama anakushimanga anatenda dhambi. Soki atongi azo continue ko bakisa suir. Lobi senga ye. Aino misa dhambi. Kesi na mlomo. Ako kangola mapafua na molimo ya avarice. Ataokolewa mwile ile roho ya kupenda makuta. Sanda malamu. Kusikola. Ataokolewa. Donc il y a la délivrance. Itakuwa ukombozi. Abo comprendre que a frère fasenganga. Aitelewa ndugu ebia ilombi. Sala na malamu. Amen. Donc c'est tout ce qui mutalobi que yeza na don en libéralité. Kama mtu anakuwa zawadi ya kukabula. Donc tout ça don en libéralité. Donc nakati akopesa. Mwile nzambe. Ndeye yenjo Mungu. Osoka nakata mateya. Mukata akubiri. Nzambe nde batei. Mungu njo baubiri. To ekosa le mateki biso to église. Naweza kufia kwa kanisa. Weki batei ba ebisi bino ke en tout cas le lobby so nso batei to zana liteate. Tunaambia si baubiri tuna mahubiri. Ekosa la scandale. Itakuya mama kushanga. To batei nso balobi ke to zana liteate. Baubiri bote sasa tuna mahubiri. Ce n'est pas possible. Ah, ce n'est pas possible. Donc il faut ça là. Lolenge moko na doni oso yo sala yo. Mupande mwana ile zawadi na bwana. Somo na doa libéralité. Bwana kwa zawadi ukabula. Bongisa katango no sombongo. Wao tayarisha wakati wote makuta. Batadoa libéralité na présenter bango. Bantu ala zawadi ukabula tabaonesha. Wana libéralité. Ile zawadi ukabula. Sambela kama makasi. Uanze kuomba sana. Kezambe na ngambo na ngai. Mungu kungambo yangu. Nazanga kate. Nisikusake makuta. Po osalinga ipona bandeko na ngai. Njoo nifanishe nje yangu. Sala ka prière wana. Wewe pale maombi. Zamba ko bana ko pesa kayo pona ba frère nayo. Mungu ataka ukabula nje bandugu yako. Car les dons ils ont une utilité commune. Njoo zawadi na kuya njoo ya bantu wote. Akobana opesa kayo. Ataba ukabulia. Parce que Bible dit tout don parfait. Njoo Biblia inasema et tout don excellent. Ile zawadi ya kukamilika. De la part de lumière. Na ile zawadi ya juu yatoka kwa milele. De lumière. Chez qui il n'y a ni ombre de variation. Mungu wa manuru hamna kubadilika. Amen. Donc mtu azetazana don ya guérison. Ule mtu anakuwa na zawadi ya kuponesha. Don ya miracle. Ile zawadi ya miujiza. Soki na za malade. Kani kumgonjwa. Nakupusa. Nitakuwa pembeni. C'est un problème tu. Haina mambo. Don isa kuna. Ile zawadi ukule. Il faut assembler. Inabidi aombe. Ozo kapana. Amen. Lolenge moko mtazana don ya libéralité. Mfano moja moja ule mtu anaweza ukabula. Zona na malamu ha? Amen. Ezande bongo. Ndio vile. Soki to comprendre wana. Kama tunaelewa hiyo. Ndepe mtazana don ya libéralité ko fonga pape davantage. Jo
njo ule mtu akwana zawaja ukabula atafungulika tena. Kokima ngote lokwa na lobi boye. Hapana kukimbia ndio nasema hivi. Sambelande. Waanze kuomba. Zamba kokisa. Mungu atimize. Makamba kitoko. Mambo ya muhimu. Na kati ya bomo inayo. Ndani ya maisha yako. Apesa yo pe na ngamba doyo sana yango. Akukabule kupande ile zawadi unakuya nayo. Bona ko soutenir les frères et les sœurs. Ujue kusaidia wanduku na wadada. Na ba difficulté bakoza nango matériel financier. Mumagumu anaanza kuwa nayo binti ya kupapasa wala mafuta. Et c'est comme ça l'église tambolaka. Ndio vile kanisa natembeaka. Comme ba membre. Kama mamemba. Chaque eteni ezana tina. Kila kipande na kuya na maana. Eteni moko te to méprisanga. Hakuna hata kipande kimoja tabeula. Mais chaque grâce. Neema yote. Ça vraiment na tina. Inakuya na maana. Et awa wako remarquer. Hapa utaona. Paul azwaki la loi elobi ngombe azo travailler na champ. Kule Paulo anabeba ile sheria nasema wakati ngombe atumia ule shambani. Hawezi kumfunga kinywa wakati anatumika, inabidi akule ile mambegu. Tangazo ya kolobela pour le salaire. Wakati anafia kusemezea njira kwa mshahara. Unaona anatafsiri ngombe inakuwa watumishi wa Mungu. Ozola na malamu? Amen. Champ. Ile shamba inakuwa kwa kweli taifa. Bila bintu bilikuwa yakonekana. Inaendelea hapa yakonekana. Sasa ngoja nisome basi interprete Biblia. Ina kuonesha vile watafsiraka Biblia. Hawa sogeza kinguba ba interprete nguba te kutu. Hapa kama rekuya ni kalanga, aba tafsiri kalanga ni ngambo. Usola na malamu ha? Mais ba interprete ngombe komi ba serviteur. Pale banatafsiri kusema ngombe anakuya église peuple. Banatafsiri shamba inakuya kama taifa. Mais biloko na shamba biloko temporel. Bile bintu ngo shamba yakonekana. Et comme yo wapena na nouvelle alliance ba interpréter te. Ababitafsiri bile bintu temporel. Banata bintu yakonekana yapapasa. Na awa balobaka c'est là que dit aussi la loi. Donc, oye zana loi ba répétant aussi na grâce. Ile yakuwa ndani sheria wanaanzulula mundani ya neema. Ozomona, tangu balobi ke je ne permets pas à la femme d'enseigner. Wakati anasema shiruhusu mwanamke kuhubiri. Selon qu'elle dit aussi la loi. Vile sheria nayo inasema. Ozomona, na point wana. Kwa ile upande. Loi na grâce balobi ndenge moko. Sheria na neema inasemeza kitu kimoja. Wana kata sacerdoce. Kwani batiaka jamais mwasi na kata sacerdoce sasa. Nikusema abawekake mukoani mwanamke. Asala na temple banotanga lecture de la loi. Mwanamke atumije kuikali kule asoma sheria. Ba répétango même. Baneyanzulula. Donc le fait que biso dote ya parole kamibali. Mu vile c'est la loi. Ni sheria. Mais la grâce confirme cette loi. Na sheria inahakikisha hii sheria. Donc le fait que sheria. Maintenant mtu msusu wa yebi Galates 3:10. Wakati mtu mwingine ashio wa Galatia 3. Car celui qui s'attache aux œuvres de la loi est sous la malédiction. Ule anambatana kwa makazi ya sheria eko chini ya laana. Donc c'est que lokola bazolo ba que la femme ne peut pas prêcher. Vile anasema mwanamke hawezi kuhubiri. Donc c'est que Matthieu ne sont sous la malédiction. Ndio sema mahubiri yote yanakuwa chini ya laana. Non non. Hapana. C'est là que dit aussi la loi. Ni vile sheria nayo inasema. Parce que la loi possède l'ombre de biens à venir. Njoo sheria inashika ile kimvuri ya binti. Ezana biloko mswe sana loi et se répéter kaka bongo. Kuruku bintu ya kwa ndani ya sheria binafasiria mpaka vile. Yango ko remarquer na début natalisaki bino lolenge Israël zaki avant Jourdain après Jourdain. Kule mya kuonesha vile Israeli alikuya kabla Jordan na kisha Jordan. Bibi oezalaki kotoi. Ile makabila alikuya kungambo ya. Avant Jourdain après Jourdain lokola toute la Bible. Inabidi ubebe kabla Jordan na kisha Jordan yalaka kama Biblia mzima. Donc avant Jourdain zo kobanda Genèse ti Malaki. Kabla Yordani beba kwanza kitabu ya Mwanzo mpaka kitabu ya Malaki. Jourdain oziango neti tant Jésus-Christ a sur la terre. Yordani beba wakati Yesu alikuwa pa bulongo. Après Jourdain ils ont déjà ba actes des apôtres ti Apocalypse. Kisha Yordani inaanza kwa matendo ya mitume pa kufunuo. Biso peto sana actes des apôtres. Shebo tunakuwa matendo ya mitume. Usona na wala? Amen. Alors maintenant qu'est-ce qui se passe-t-il? Nina pitikana hapa. Côté avant Jourdain. Ungambo ya asubuhi. Ba vaillant guerrier na bango. Bale basuja ya bukomvi ya vita. Bakatisaki mpona ba facilité bato esengeli bazwa territoire na ngambo ya après Jourdain kota coucher. Baritambuka babasaidia banduku yao kule ngambo bapata abo uriti. Pe bazongaki na territoire na bango. Kisha wanarudia mu uriti wabo mmuji yabo.
Kama unasema ndivyo Ribeni kungambo ya magharibi ya kweli alikuya kisha arudia. Mimi na gadi huku magharibi huku. Mimi muona azunguka kungambo. Ya kweli analalaka kule ngambo naye. Analalaka kungambo kule yeye analalaka na kwa asubuhi. Yango ko remarquer Saul atalisaka aussi comme sacerdoce. Ndio kule Saul anaonyesha kama ukuhani kama sheria. Comme prophète aussi. Kama nabii. Bakundaye de côté. Bare mujika vipande vyote. Soki na 2 Samuel 2. Kana kama Samuel wa pili sura pili. Bakundaye lever du soleil. Bare mujika kule asubuhi. Soki na 2 Samuel 21 verset 13. Kana wa Samuel wa pili 21:3. Ya Saul kotoe. Baye ko kundesu kote akusha soleil. Bana tosha mwili ya Saulo kwa asubuhi walipeleka kule magharibi. Bakundaye de côté. Ni usema Saulo barimujika vipande vyote viwili. Nyoso naota sana. Yote inafaa kuonesha nini? Ezana makamususu ezalia kote ya lever ekati sakana kuchi. Kuko mambo yanalaka ku asubuhi ku agano ya kale na neti bofrande. Nzamba boende offrande pona péché. Ça boende lisumu ya péché. Donc offrande ya péché. Mungu ila akatala ni sadaka ya zambi. Offrande boya ngote? Offrande ya shikatale. Tanga tinavuli ni offrande ni holocauste ni sacrifice, c'est pour le péché. So rikatala sadaka upende ta matawasha. Soko yena soki neti lelo. Juu ya zambi. Oye na ntaba. Kama naona kwa na mbuji. Tozomona ngumezolela bebe oye nango. Tukuminelero aro. Hapana. Ayete pona koluka bolimbisa masumu na taba wana. Asikota fute ukuruma zambi ule mbuji. Pesa na yeye. Anakuya kutoa haina mambo. Isa na problem. Ata yena ngombe hao. Ata nyana ngombe. Luate. Aiseme sheria. Offrande nde pour le péché. Mungu nde andimaka te nde offrande pour le péché c'est Jésus-Christ. Asikuitiki ile sadaka inaangalia zambi, njoo ile sadaka inaangalia inakomboa zambi ni Yesu Kristo. Mais koya na offrande kuwa na sadaka. Ce n'est pas un problème. Haina mambo. C'est la parole de Dieu donc tu accomplis la parole. Inakuwa ni neno ya Mungu inabidi timize neno. Et tu seras béni na kati nangu. Na utabarikiwa ndani ya hiyo. Parce que tant que la terre subsistera, wakati yote bulongo butakuwa, les semailles et la moisson kozala toujours. Kupanda na kuvuna kutaishi paka. Autant ozo semer, wakati unapanda, oko moissonner, utavuna. C'est vraiment ça la parole du Seigneur. Ndio nakuya neno ya Mungu. Donc omoni neti tangu Pierre azote ya parole. Unaona sawa wakati na acte 2 na ubiri neno. To remarka ki David akatisi. Matendo mitume tuliona Daudi atambuka. David akatisaki. Daudi atambuka. Mzora na malamu to mona yusu Joel akatisi. Tunaona Joel atambuka. Akatisaki. Tunaona na atambuka. To bakatisaki bele. Batambuka Baron mani bango na Hebreu bakatisi. Baron Aruni mwa Hebrani watatambuka wanakuya. Donc bakatisaki bele. Batambuka mingi. Mzora na malamu Amen. Ezo bosi manga malamu. Mwepata vizuri. C'est ça la parole du Seigneur. Jona kwa neno la Mungu. Donc Zamba méprisaka jamais le temporel. Mungu ashibeulaki ila kuya dans le temporel aussi. Tango zoya na biloko za temporel. Wakati unakuwa na binti wa kupapasa. Bozwi na yo. Ile utajiri wako. Na bao bazoteya yo zoya na yango. Wale wanakuhubiri. Okozala aussi béni. C'est la parole du Seigneur. Inakuwa neno la Mungu. C'est vraiment la parole de Dieu. Inakuwa neno la Mungu. Oyo ndeko moko azaki na mbongo apesa basala Nzambe. Kule mtu wa Mungu au mtu mwa alikuwa anakuta nkabula watumisha Mungu. Na mboka moko asombe la onde ben instrument. Makuti watumisha Mungu. Asombe instrument complet. Anauza atindi instrument na Dubai. Instrument ya kweneana na kule Dubai. Mesaki mbongo akopesa ne batei. Ilikuwa ni makuti wakabula bahubiri. Asombe la ko instrument. Anauza ma instrument. Ngal biosali loko tamo kote. Kasi ke nzama monio. Nzama monio ma vrai muibi. Sasa unosa fakintu Mungu akona muibi. Au fagin vrai muibi kwa muibi uzora na malamu oyo ezali dîme pesa dîme ila kuya cha 10 ileta cha 10 offrande tu donnes l'offrande au sadaka yako unaleta sadaka au pésidon c'est la parole du Seigneur ukete zawadi unaleta zawadi neno la Mungu oye baka ke faut yeba kosala part de tout est bien na oyo azoteya yo c'est la parole du Seigneur dans l'église inabidi kufanya kuleta ile sehemu ya vitu vyako kwa ula kuhubiri neno. Parce que retrouver que batumso na l'église musustozote yango boye utangala bantu wenye makanisa nyingine eza po misala malamu ekola na kate na bino c'est la parole du Seigneur kuna hubiri njuu matendo mizuri ikomala ndani yenu c'est comme Paul a dit
Yakasa vile Paulo afin que alisema beaucoup exceller na kati ya misala bien. njoo muendelee mustawi makazi ya mzuri. Bosala toujours le bien, bolemba te kusala malamu. Mufanye paka mawema, mushichoche utenda mawema. Parce que Nzambe na pesa ka l'abondance. Njoo Mungu ndio aletaka utele. Nzambe na fungola ka banzela nyos. Mungu ndio afungulaka manjia yote. Nzambe nde pe akokisaka pe makambo ebele. Mungu ndio atimizaka mambo ya mingi. Yango moni bazolo bape awa na 1 Corinthiens 9. Ndio kule nasemezea kwa Korinto wa kwanza. Celui qui travaille à l'hôtel. Ule eko natumika kwa madhabahu. Donc veuve, orphelin, étranger va travailler à l'hôtel. Ule mjane ule mjane oti matrosa wa pango lelo. Ba opeso précision bazolo bela o yazo travailler à l'hôtel. Baya kupatia ula anatuwa madhabahu. Baya kupatia hakikisho. Bozora na mala? Unafuata vizuri. Donc tu dois comprendre d'abord que tunaelewa mwanzo kusema. Oui, qui a 3 ans c'est le Seigneur qui a marché comme dans la loi, les psaumes et les prophètes. Ile cha 10 miaka 3 inaonyesha Bwana ule atembea. Aza offert dans la ville de grand Dieu, dans la ville de grand Dieu. Tolewa mumuji ya Mungu. Akiina maboko ya Nzambe. Anenda mikono ya Mungu. Et c'est ce que Seigneur nous comprend. Mais la pratique des dîmes, c'est l'enseignement de la grâce. Offrande, don volontaire, c'est la parole du Seigneur. Faites ça avec un bon cœur. Avec un bon cœur, c'est Moïse. C'est dans Exode 25, à partir du verset 1 à 3. Inakuia mkutoka 25 pesa de bon cœur. Alisema mulete kuna moyo wenu yote. Pesa ndingo oyomoko o résoudre dans ton cœur. Ulete mfano ile ulibya mpango ndani ya moyo wako. Mais la dîme faut qu'on veille kanango parce que la parole du Seigneur. Ile cha 10 inabidi kukesha njoo hiyo inakuwa ni neno la Mungu. Sale lango ndengi zamba zo senga yo. Kuitumikia vile Mungu anakulomba. Que le Seigneur Jésus-Christ apambola richement. Bwana Mungu akubariki. Et que je sais que ezaki comme eloko toningaki tolobela aussi parce que bandeko mosusu parfois baza na souci bien mais bazo comprendre non kaka likambo yango te sur la dîme. Ilikuwa ni kintu ibi tusemezee njoo andiko wengine wakati wana abaelewe vizuri mambo ya ngaracha 10. Eza plus ko kozala parfois na difficulté à comprendre la loi et la grâce, la manière yango zotambola. Inakuya ni ile mfano ya kuwa na kigumu ya kuelewa sheria na neema mwili mfano inatembeaka. Et que le Seigneur Jésus-Christ apambola richement. Amen. Et je sais que dans la semaine, si Dieu nous prête vie, najua mkati ya wiki kama Mungu atukabulia uzima par sa grâce, kupitia neema yake, toko continuer pour na kotia point virgule ya les grâces de David na kati ya 2 rédemption. Tutaendelea njia kuweka mkato ile inalinganisha ya manema ya Daudi ili inakuwa ndani ya makombozi. Et que Jésus-Christ te bénisse richement. Amen. Qui te protège aussi. Amen. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numère.